Good morning everyone, my name is Muqtamaroh. We are from group 5. We are explaining about language change in social perspective. First definition, dialectology. Dialectology is the study of variation in the lexical and structural components of language. It is usually associated with the study of geographical variation, especially in rural areas, but there is much dialectological work today which focus principally on social variation and in urban areas. Selain itu, biasanya dikaitkan dengan pertimbangan variasi bahasa non-standar, meskipun sekali lagi ini bukan karakteristik esensial. Dengan semakin banyak pekerjaan yang mempertimbangkan variasi dan perubahan dalam varietas standar, dan ini sering dikaitkan dengan pendekatan yang lebih tradisional untuk mempelajari variasi bahasa. Second, the history of dialectology. The history of dialectology Camber and Gill 1998 argued that until the mid to late 19th century there was very little evidence of a coherent and systematic endeavor to formally study dialects. Before this time, there had been literary reference to dialect difference and of course much work by pronunciation specialists, dictionary maker, grammarians, and the like largely compelling us not to use no standard form. Tetapi itu baru setelah para sarjana mulai beraksi terhadap karya para neogrammarian abad ke-19, penelitian dialektologi yang serius dan terfokus dimulai. The neogrammarians had argued in favor of the expressionlessness of sound change, a view that sparked interest in dialectology because of the wealth of evidence that dialect diversity could evidence bring to bear on this important question. The history to early work was largely in the form of dialect atlases. Sparkless Dioscarides was the first published and was shortly after followed by Gilleron Atlas Linguistique de la France, begun in 1896, with the final volume of the atlas published in 1910. Atlas dialek diproduksi untuk sebagian besar negara Eropa, Amerika Serikat, dan sekitarnya. Fokusnya saat ini terutama di daerah pedesaan yang dianggap sebagai rumah dari varietas Wenker tahun 1881 yang lebih tradisional daripada yang ditemukan di daerah perkotaan, serta lebih terlindungi dari pengaruh mobilitas sosial dan lingkungan. Dialektologi memiliki agenda historisis yang sangat jelas. Banyak perkembangan dialogis yang berbeda dari bentuk-bentuk struktural sebelumnya di seluruh landscape dialek negara-negara yang disurvei. Language change in the phenomenon by which permanent alterations are made in the future and the use of a language over time. Semua bahasa alami berubah dan perubahan bahasa mempengaruhi semua area penggunaan bahasa. Jenis perubahan bahasa meliputi perubahan suara, perubahan leksikal, perubahan semantik, dan perubahan sintaksis. Language change merupakan penurunan kualitas bahasa, terutama ketika perubahan tersebut berasal dari kesalahan manusia atau penggunaan preskriptif yang tidak dianjurkan. Modern linguistics typically doesn't support this concept. Science from a scientific point of view, such innovation cannot be judged in terms of good or bad. Example, great vowel shift altered the position of all the long vowels. Long
I long you. Inti mulai turun dan posisi tinggi dipertahankan hanya saat lepas landas. Huruf asli I menjadi I, jadi vokal long. I dalam bahasa Inggris modern sekarang dilafalkan I, seperti dalam kata seperti BITE, dibaca bait. Demikian pula long U menemukan intinya jatuh ke au. HOUSE sebelumnya house menjadi house. Type of language change. First type, lexical change. Studi tentang lexical change membentuk bagian diakronis dari ilmu onomasiologi. Maksudnya kata-kata baru yang sedang berlangsung ke dalam bahasa Inggris, misalnya membantu menjadikannya bidang yang kaya untuk penyelidikan perubahan bahasa. Meskipun sulit untuk mendefinisikan secara tepat dan akurat kosakata yang tersedia bagi penutur bahasa Inggris. Sepanjang sejarahnya, bahasa Inggris tidak hanya meminjam kata-kata dari bahasa lain, tetapi telah menggabungkan kembali dan mendaur ulangnya untuk menciptakan makna baru. Sementara kehilangan beberapa kata lama. Dictionary writer try to keep track of the change in language by recording the appearance in a language of new word or of new usage for existing word. By the same token, they might take some word eventually as archaic or obsolete. Second type, phonetic and phonological change. The concept of sound change covers both phonetic and phonological developments. The sociologist William Labov recorded the change in pronunciation in a relatively short period in the American resort of Martha's Vineyard and saw how this resulted from social tension and processes. Even in relatively short time that broadcast media have recorded their work, one can observe the difference between the pronunciation of the new reader of the 1940 and the 1950 and the pronunciation of today. Phonetic and phonological change skala kecil menimbulkan kesulitan, terutama karena teknologi praktis dari perekaman suara baru berasal dari abad ke-19. Teks tertulis memberikan bukti utama atau tidak langsung tentang bagaimana bunyi bahasa telah berubah selama berabad-abad. Three type, spelling change. Standarisasi ejaan dimulai berabad-abad yang lalu. Perbedaan ejaan seringkali menarik perhatian pembaca teks dari abad sebelumnya. Era pracetak memiliki lebih sedikit orang yang melek huruf. Bahasa tidak memiliki sistem ortografi yang tetap, dan manuskrip tulisan tangan yang bertahan sering menunjukkan kata-kata yang dieja sesuai dengan pengucapan daerah dan preferensi pribadi. Four type, semantic change. Semantic change are shift in the meaning of existing words. Basic type of semantic change include: first, pejoration, in which a term connotation become more negative. Second, amelioration, in which a term connotation become more positive. 3. Broadening, in which a term acquires additional potential use. 4. Narrowing, in which a term potential use are restricted. After a word enter a language, its meaning can change as through a shift in the valence of its connotation. As an example, when Villian entered English, it meant peasant or farmhand, but acquired the connotation low-born of scoundrel, and today only the negative use survives. Thus, Villian has undergone pejoration. Conversely, the word wicked is undergoing amelioration, in
colloquial context, shifting from its original sense of evil to the much more positive one as of 2009 of brilliant. Arti kata juga dapat berubah dalam hal luasnya, domain semantiknya. Mempersempit sebuah kata membatasi arti alternatifnya, sedangkan memperluas mengaitkan arti baru dengannya. Misalnya, hound pernah berujuk pada anjing apapun. Sedangkan dalam bahasa Inggris modern, kata itu hanya menunjukkan jenis anjing tertentu. Di sisi lain, kata anjing itu sendiri telah diperluas dari akar bahasa Inggris kuno, doggy. Nama ras tersebut menjadi istilah umum untuk semua gigi taring domestik. 5. Type synthetic change. Synthetic change is the evolution of the synthetic structure of a natural language. Over time, synthetic change is the greatest modifier of a particular language. Massive change attributable either to characterization or the racification may occur both in syntax and in vocabulary. Synthetic change can also be purely language internal, whether independent within the syntactic component or the eventual result of phonological or morphological change. Selanjutnya tentang the relationship between variation and change. It is very easy to demonstrate to English speakers that language changes over time. Memang bahasa itu berubah seiring berjalannya waktu, dan perubahan itu terjadi pada yang pertama di pronunciation. For example, the K in knit and knife was not silent in the 15th century. Jadi awalnya huruf K pada word knit and knife itu tidak silent atau masih tetap dibaca. Jadi knit dan knife pada abad ke-15. Dan selanjutnya perubahan juga terjadi di meaning atau arti. Contohnya, if you look up at a good etymological dictionary, you will find the word nice once means precise, and before that it means fastidious, and earlier it still mean ignorant. Jadi dalam kamus etimologis dulunya kata nice itu artinya precise atau tepat, dan sebelum itu artinya fastidious atau rewel. Jadi sangat berbeda dengan arti yang sekarang. Dan selanjutnya perubahan juga terjadi di vocabulary. Contohnya di dalam buku Shakespeare kita bisa menemukan banyak kata seperti he, tulisannya HIE, yang saat ini menjadi hurry atau steely, yang sekarang menjadi softly. Selanjutnya, speaker innovation is a more accurate description that language change. Speaker innovate sometimes spontaneously, but more often by imitating speaker from other communities. Jadi dengan adanya inovasi dari speaker yang terkadang terjadi secara spontan, tetapi lebih sering dengan meniru speaker dari komunitas lain. Nah, jika inovasi mereka ini diadopsi oleh orang lain dan kemudian menyebar melalui komunitas mereka atau selanjutnya ke komunitas lain, maka terjadilah perubahan bahasa. Dan selanjutnya tentang variation and change. Language varies in three major ways which are interestingly interrelated. Jadi bahasa bervariasi dengan 3 cara utama yang saling berkaitan, yaitu pertama time, selanjutnya physical space atau setting, dan yang ketiga social context. Semua perubahan bahasa itu berasal dari variasi, dan kemungkinan perubahan linguistik muncul setelah bentuk bahasa baru berkembang dan mulai digunakan bersamaan dengan bahasa yang sudah ada. Jadi perubahan
Dan jika perubahan ini menyebar, artinya perubahan bahasa sedang berlangsung. Contohnya, salah satu bidang kosakata yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah slang word atau bahasa gaul yang digunakan oleh anak muda. Contohnya, frasa really good. Seperti yang disebutkan di bagian chapter sebelumnya tentang perbedaan usia, kata-kata tersebut selalu berubah-ubah di setiap komunitas. Seperti menjadi kata really good tadi berubah menjadi super, spiffing, bonzer, groovy, neat, fantastic, magic, excellent, weak, hot, red, awesome, cool, stick, boss, dan lain-lain. Nah, penggunaan kata-kata itu tadinya digunakan oleh satu kelompok saja, misalnya tadi segerombolan anak muda. Nah, kemudian kelompok lainnya mengikuti, dan begitu seterusnya, dan akhirnya kata-kata itu mulai menyebar. Dan selanjutnya tentang sounds. Sounds change over time. Sounds change occur when one sound is replaced in people's speech by another over a period of time or when a sound disappears. Example, di New Zealand, kata new dan nuclear pronunciation-nya itu new, NJU, dan nuclear. Tapi sekarang terjadi variasi di komunitas. Misalnya tadi di anak-anak muda lebih banyak menggunakan American pronunciation, yaitu menghilangkan huruf J. Jadi bacanya itu bukan jo lagi, tapi nu dan nuclear. Nah, kita juga sekarang menyebut kata new ini tanpa huruf J, jadi cuma new. Dan yang selanjutnya tentang post-vocalic R, its spread and its status. Jadi pronunciation R dalam komunitas berbahasa Inggris memberikan a wealth of example of the complexity of linguistic variation and language change, as well as the arbitrariness of the form which happen to be standard in any communities. While R-less speech is the prestigious form which is still spreading in England, in some part of the USA it is the rhotic variety which is increasing. Change which people are aware of been described as change from above. Above refers to the fact that a feature is generally spreading downward through the social group in speech community. So it appears that post-vocalic R appeared first in the speech of upper middle class New Yorkers and then gradually filtered down through the different social class until it reached the speech of the lowest social class in the community. Jadi pronunciation R itu bisa memberikan banyak contoh kerumitan variasi linguistik di linguistik dan perubahan bahasa. Dan sementara R-less speech adalah bentuk ucapan yang masih menyebar di Inggris, kemudian beberapa bagian di Amerika Serikat itu menggunakan variasi ucapan R ini semakin meningkat. Jadi terdapat perubahan yang disadari oleh orang-orang tersebut dan perubahan itu dinamakan change from above. Above di sini sendiri mengacu pada fakta bahwa suatu perubahan umumnya menyebar ke bawah melalui kelompok sosial dalam komunitas bahasa. Jadi, R post-vocalic muncul pertama kali dalam pidato di kelas menengah atas di New York, kemudian secara bertahap disaring melalui kelas-kelas sosial yang di bawahnya yang berbeda, sehingga sampai ke kelas sosial terendah di masyarakat. Selanjutnya, the spread of vernacular forms. There are also many examples of vernacular pronunciation which have spread throughout speech communities. Not all linguistic change involve adopting new form.
from outside the speech community, nor do they always involve form which people are conscious of as prestigious form. Jadi ada juga banyak contoh pengucapan bahasa daerah yang telah menyebar ke seluruh komunitas bahasa. Karena tidak semua perubahan linguistik ini melibatkan pengadopsian bentuk-bentuk baru di luar komunitas bahasa. Juga tidak selalu melibatkan bentuk yang disadari oleh orang sebagai bentuk yang kata-kata yang bergengsi. Yang selanjutnya coinage and coinization. When people who speak different dialects come into contact in monolingual communities, a new dialect or variety emerges. The language change process it calls coinization, and the result is coin. Jadi ketika orang berbicara menggunakan dialek yang berbeda dengan yang lain di dalam suatu komunitas bahasa, maka dialek atau variasi yang baru itu akan muncul. Dan proses perubahan bahasa ini disebut dengan koinisasi dan hasilnya disebut koine atau ragam yang merupakan hasil kontak dialek. Koine biasanya memiliki beberapa fitur dari masing-masing dialek yang berkontribusi, dengan sebagian besar fitur biasanya berasal dari dialek kelompok dengan penutur terbesar atau terbanyak. Selanjutnya tentang using the present to explain the past and the past to explain the present. Armed with the knowledge of how variability is embedded in social and linguistic contexts in speech communities today, social linguistics have tried to revitalize the study of historical change by incorporating within it an understanding of these social linguistic patterns. In other words, we can use the present to try to explain the past and the past to explain the present. It is now clear that variability is prerequisite for change. By exploring from the patterns of variation we find today, we can make some prediction about the direction change is moving in. Jadi berbekal pengetahuan tentang bagaimana penyebaran yang ada di dalam konteks sosial dan linguistik pada komunitas bahasa yang terjadi saat ini, sosial linguistik telah mencoba menghidupkan kembali studi tentang perubahan historis dengan pemahaman tentang pola sosial linguistik ini. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan masa kini atau present untuk menjelaskan past dan juga sebaliknya. Sekarang jelas bahwa variabilitas merupakan persyaratan untuk adanya perubahan. Dengan mengekstrapolasi dari pola variasi yang kita temukan saat ini, kita dapat membuat beberapa prediksi tentang arah pergerakan perubahan. Contohnya, in later studies done by social linguists of the extent of influence of standard German on the speech of Germans living in various parts of the country, we can see a dramatic advance of standard PF in word PFUND, which is replacing the older P form among the younger generation of Southern Rhinelanders. A study done of the speech of 50 men from the small town of Erp, once mainly an agricultural area, but now a modernized statelite of Cologne, showed that replacement of V by standard B in words such as bleiben to remain is much more frequent in formal speech than in everyday casual conversation. Dalam studi yang dilakukan oleh para linguistik tentang sejauh mana pengaruh standar bahasa Jerman pada pembicaraan orang Jerman yang tinggal di berbagai
di berbagai negara, kita dapat melihat kemajuan dari standar penggunaan huruf PF di kata pifan yang menggantikan bentuk P di generasi muda di Greenlander Selatan. Kemudian sebuah studi yang dilakukan terhadap pidato 50 orang dari kota kecil Arp yang dulunya sebagian besar merupakan daerah pertanian tapi sekarang menjadi dimodernisasi, menunjukkan bahwa penggantian V dengan standar B di dalam kata-kata seperti bleiben jauh sering lebih digunakan dalam percakapan formal daripada dalam percakapan sehari-hari. Hi, I want to explain about change in relative apparent time. The first, apparent time studies is studies of language variations are performed by accessing historical records over time by looking at changes in time. Second, real-time studies. Studies of language variations that involve speaking at one point in time by a decade. Next, the real-time method for studying language change is a useful shortcut for the general public who cannot afford to wait with a long time to see what's happening in real time, possible to develop the work of previous language changes. Language change and social ideology. The first, all language changes come from variations. The possibility of linguistic change arises as new forms develop and come into use. The next, identities and other forms of address are important, sensitive, and often mandatory indicators of status. Due to the social significance or personal preferences, pronouns, title, and other forms of address are particularly vulnerable to modification in response to social and ideological changes. Such changes can provide important clues to social class hierarchies and the attachment of social values to linguistic forms. The New York Times, for example, uses something like Ms. and Miss for women's names. The London Times uses androcentric forms such as spokesperson and the title Ms. and Miss. It differs policies from social and political views, which play a decisive role in determining which ones they wish to adopt. The next, another example of the influence of ideology on language change can be seen in several European languages apart from English which have two forms for the pronoun meaning you. One of the pronouns is reserved for use with people who are higher than the speaker on or social status in or people who do not have a close personal relationship. In the 17th century, Quakers by idea refused to use honorary titles and forms of honor such as Your Excellency, Lord, and so on. And the last is these ideas of pride and worthlines of such things. He also rejects the use of you as a polite form of greeting and prefers you, which to them signifies equality. Refusing to use you because Quaker thinks it will provoke hostility from others it considers a sign of humiliation. Thank you.